नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में मिलनपल्ली सरकारी आवास का किया वर्चुअल उद्घाटन। सिलीगुड़ी में बंग हिंदू महामंच ने छात्रा से यौन उत्पीड़न के आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी की मांग की। तीस्ता बाढ़ पीड़ितों ने अपने अधिकारों और सुरक्षा की मांग को लेकर तीस्ता में रैली निकाली, जहां तीस्ता बाढ़ पीड़ित समिति की ओर से रैली का आयोजन किया गया। अलीपुरद्वार जिले के अनाचार व भूखमरी से चाय श्रमिकों की मौत की एक और शिकायत सामने आई। कथित तौर पर मधु चाय बागान में श्रमिक धानी ओराव की भूखमरी से मौत हो गई। This program is brought to you by नागालैंड सरकार टियर 500 मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में मिलनपल्ली सरकारी आवास का वर्चुअल उद्घाटन किया। आज मिलनपल्ली इलाके में एक उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव, डिप्टी मेयर रंजन सरकार, दार्जिलिंग जिला टीएमसी अध्यक्ष पापिया घोष और अन्य उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा, ऐसे और भवन बनाए जाएंगे। शुभ उद्बोधन हलो एवं एरकम कमप्लेक्स आरो तैरी करबेन एटा माननीय मुख्यमंत्री एकटू आगेई तिनि घोषणा करेছেন। আমাদের মাল্লাগুড়ির যে এনবিএসটিসি ডিপো, সেই ডিপো 1 কোটির বেশি টাকা দিয়ে সেটা সম্প্রসারিত হচ্ছে, সেটা অনেক ওখানে কাজ হবে। আরেকটি প্রকল্প ছিল আমাদের নতুন বাস স্ট্যান্ড, এখান থেকে একটু দূরে 32-33 নম্বর ওয়ার্ডের বর্ডারে 3 বাতিতে একটু টেকনিক্যাল কারণে আজকে সেটা উদ্বোধনের মধ্যে যায়নি। কিছু লিটিগেশনস আছে যেটা আমরা খুব তাড়াতাড়ি সলভ করব এবং তারপর নিশ্চয়ই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বা তার নির্দেশ মতো আমরা সেটা উদ্বোধন করব। सिलीगुड़ी में बंग हिंदू महामंच ने छात्रा से यौन उत्पीड़न के आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी की मांग की। कुछ दिन पहले मोहम्मद आलम नाम के शिक्षक ने कथित तौर पर ट्यूशन पढ़ाने के नाम पर एक नाबालिग स्कूली छात्रा का यौन उत्पीड़न किया था। उस घटना की सोमवार रात सिलीगुड़ी महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। संगठन के सदस्यों ने सिलीगुड़ी महिला थाने में जाकर आईसी से मुलाकात की। उन्होंने शिकायत की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि वे शिक्षक विद्यालय और डीआई कार्यालय भी जाएंगे। संगठन के सदस्यों ने कहा कि शिक्षक को नौकरी से निलंबित करने की मांग को लेकर आंदोलन भी किया जाएगा। आसामी अधरा केन ताके तो धरे निये तार नाके हालका एक चोट आछे आमरा शुनছিলাম। আমরা সেই বেসরকারি হসপিটালে গিয়েছি এবং ওখানে যাওয়ার পরে দেখলাম যে ওনার হালকা একটা সেরকম কিছু নেই, টাকার জোরে হয়তো বেসরকারি হসপিটালে বেঁচে গেছে। আমার মনে হয় ইতিপূর্বে আমরা এটাও দেখেছি, সেরকম কিছু হলে পুলিশ তার কাস্টাডিতে নিয়ে হসপিটাল বা মেডিকেলে সরকারিভাবে ট্রিটমেন্ট করাবে। আমাদের সংশোধনাগারেও আমাদের ভালো হসপিটাল আছে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এটা দাবি করেন, তো সেখানেই তার ট্রিটমেন্ট হোক না। তাকে কেন এখনও অ্যারেস্ট করা হচ্ছে না? আমরা বারবার কিন্তু সম্প্রদায়ের গন্ধটা পাচ্ছি। তারা কি একটা বিশেষ সম্প্রদায় বলেই কি এই ঘটনা ঘটছে? তার জন্য আজকে বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ জাস্ট 2টা থানায় ঘুরলো, আমরা ওমেন পিএসও ঘুরলাম। আমরা বললাম 12 ঘন্টার মধ্যে যদি আগামী 12 ঘন্টার মধ্যে যদি আসামি অধরা থাকে, কালকে শিলিগুড়ির রাস্তাঘাট আমরা অবরুদ্ধ করে দেব বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ। तीस्ता बाढ़ पीड़ितों ने अपने अधिकारों और सुरक्षा की मांग को लेकर तीस्ता में रैली निकाली, जहां तीस्ता बाढ़ पीड़ित समिति की ओर से रैली का आयोजन किया गया। स्मरणीय है कि 4 अक्टूबर 2023 को तीस्ता में आई बाढ़ ने विशेष रूप से रंभू से रियांग तक के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया था। इसीलिए पीड़ितों को अब तक कोई न्याय नहीं मिला है। हालांकि जीटीए ने पीड़ितों के लिए घर बनाने का वादा किया था, लेकिन 4 महीने के बाद भी आश्वासन पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए आज तीस्ता बाढ़ पीड़ितों ने रैली के लिए निकले। पीडितहरु छ हैन, त्यो पीडित हामी पनि बन्दैछौँ खोलाको हिसाबले। र पहिला त अब हामीले हेर्दैछौँ यो जो चाहिँ पहिला डल्लै वासआउटहरू भएको थियो, उहाँहरूको केही भएको छैन। अहिलेसम्म उहाँहरूलाई रिहेबिलिटेसन, उहाँका घर बनाइदिने भएको छैन। उहाँहरूलाई के अरे जमिनको अहिलेसम्म कुनै उयो नै छैन है। उनीहरूको काम धन्दा उनीहरूले कसरी खाँदैछ होला हैन, त्यो कुरोहरू छ। अनि साथसाथै त्यसमै हामी पनि मुछिँदैछौँ। भोलिको दिनमा हाम्रो पनि त्यही अवस्था हुनु लागेको छ र हामीले भनिसक्यौँ, ग्राम पञ्चायतमा पनि भनिसक्यौँ, हामीलाई चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँहरूले प्रोटेक्सन वाल लगाइदिनुहोस् भनेर। अस्ति हामी
डिएम साहबबाट डिएमको मार्फतबाट आउनुभएको थियो अनि के अरे डिजास्टरबाट पनि आउनुभएको थियो इर्कनबाट पनि आउनुभएको थियो रेलवेबाट पनि आउनुभएको थियो हाम्रो यहाँको मेम्बर हुनुहुन्थ्यो है यहाँको म्याडम हाम्रो पुलिस म्याडम हुनुहुन्छ अहिले सँगै हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूलाई भन्यो हामीलाई चाँडोभन्दा चाँडो प्रोटेक्सन वाल लाउनुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरूले भन्यो। लंबे समय के बाद उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में अनाचार व भुखमरी से चाय श्रमिकों की मौत की एक और शिकायत सामने आई है। कथित तौर पर मधु चाय बागान के श्रमिक धनी ओराव की भुखमरी से मौत हो गई। इस घटना में जहां बागान अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं, वहीं राज्य सरकार भी कटघरे में है। खाद्य असुरक्षा के अलावा उनके पास रहने योग्य घर भी नहीं था। दावा है कि भूख उनकी मौत का एक कारण है। গিয়ে যেটা দেখতে পাই তার যে বাড়ি, সে বাড়ি হচ্ছে বেসিক্যালি একটা মানে কিছু বাঁশের কিছু খুঁটি এবং তার মধ্যে ত্রিপাল দিয়ে একটা বাড়ির মধ্যে থাকেন। এখানে বলে রাখা দরকার যে প্ল্যান্টেশন লেবার অ্যাক্ট অনুযায়ী প্রত্যেকটা পার্মানেন্ট এমপ্লয়ের একটা অধিকার আছে হাউজিং রাইটের এবং এটা একটা ম্যান্ডেটরি অব্লিগেশন মানে এমপ্লয়ারের যে প্রত্যেককে হাউজিং ফ্যাসিলিটি প্রোভাইড করবে। আমরা জিজ্ঞেস করি যখন তখন জানতে পারি অনেকেই মধু চা বাগানের পার্মানেন্ট এমপ্লয়িজ যারা আছেন তাদের মধ্যে অনেকেই সেই হাউজিং ফ্যাসিলিটি পান না। সেখানে কোনো মানে কোনো খাট নেই, কোনো কিছু নেই। তারা মাটির ওপর আমরা দেখি ধানি ওরাওয়ের যিনি স্ত্রী অর্থাৎ আশা রানী ওরাও অত্যন্ত ক্ষুধার্ত এবং মানে প্রচণ্ড জরাজীর্ণ অবস্থায়, মানে দেখেই বোঝা যাচ্ছে ওনার শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ, সেই অবস্থায় রয়েছেন। যখন আমরা তার মানে পরীক্ষা নিরীক্ষা করি এবং তার অনুমতি নিয়ে অবশ্যই যখন আমরা তার ওয়েট এবং হাইট মেজার করি তখন দেখা যায় তার হাইট হচ্ছে 4 ফিট 10 ইঞ্চি এবং ওয়েট হচ্ছে 26 কিলো মাত্র, যেটা বিএমআই দাঁড়াচ্ছে তার মানে 12 মানে বিএমআই। তো আমরা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বা বিভিন্ন যে সমস্ত স্ট্যান্ডার্ডসগুলো আছে সেখানে যদি আমরা দেখি যে আমরা জানতে পারি যে বিলো 16 বিএমআই ইজ ইন্ডিকেশন অফ স্টারভেশন। মানে খুব মানে একজন মানুষ যখন অনাহারে থাকে বা তার যখন মানে স্ট্যান্ডার্ড নিউট্রিশন বা যেটা যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে যদি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তার বিএমআই 16 বা তার অধিক হওয়া উচিত। सिलीगुड़ी में एक सामाजिक संगठन ने विशेष रूप से विकलांग छात्रों को परिवहन की सुविधा के लिए उत्तर बंगाल विकलांग पुनर्वास सोसाइटी को एक बस दान की। मेडिकल से सटे इलाके में स्थित उत्तर बंगाल विकलांग पुनर्वास सोसाइटी के कार्यालय में बस को समारोह पूर्वक सौंप दिया गया। मालूम हो कि इस सेंटर में दिव्यांग छात्र पढ़ते हैं और इन्हें आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यह उपाय इसलिए किया गया है ताकि उन्हें परिवहन में कोई परेशानी न हो। कार्यक्रम में हमने नॉर्थ बंगाल हैंडीकैप्ड रिहैबिलिटेशन सोसाइटी को एक बस दिया है जो कि बच्चों के काम में आएगी, बच्चों को लाने ले जाने के लिए। और हमने देखा कि सोसाइटी एक बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मैं कहूँगा कि जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनको इतना अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हैं और जिस तक कि वो एक समाज के मेन स्ट्रीम में वो आ जाएं और उसमें इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मानवता के लिए बहुत अच्छा कार्य है। LIC इस तरह के कार्यों में एंगेज रहती है। हम लोग का जो स्पेशल एक गोल्डन जुबली फंड है और उसके माध्यम से हम लोग इस तरह की योजनाओं में कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, चाहे वो पॉवर्टी एलिवेशन का प्रोग्राम हो या मेडिकल एड हो या एजुकेशन हो। और ये सोसाइटी तो मेडिकल एड्स और एजुकेशन दोनों ही एरिया में बहुत अच्छा काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो स्पेशल चाइल्ड हैं उनको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं खुद देख के आया अंदर, तो लगा कि ये स्पेशल चाइल्ड धीरे धीरे जो है मेन स्ट्रीम में आने की पूरी उनकी तैयारी है और कुछ दिनों में बहुत ही एक जिम्मेदार नागरिक की तरह ये अपने आप को पाएंगे। सिलीगुड़ी में मोटरसाइकिल रैली 4 फरवरी से शुरू हुई, जिसमें लोगों से रक्तदान के लिए आगे आने का आग्रह किया गया। जुलूस आज सिलीगुड़ी के कंचनजंगा स्टेडियम पहुंचा। मालूम हो कि रक्तदान के लिए हर किसी को आगे आना चाहिए। इस जागरूकता संदेश के साथ यह जुलूस 4 फरवरी को कोलकाता के बारासात से शुरू हुआ था। जुलूस 12 फरवरी को जल्दापाड़ा में समाप्त होगा। रैली का आयोजन अखिल भारतीय स्वैच्छिक रक्तदाता संघ के द्वारा किया गया। जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया वॉलंटरी ब्लाड डोनार्स एसोसिएशन। আমরা পশ্চিমবাংলা 23টা জেলা 87টা গভর্নমেন্ট ব্লাড ব্যাংকের মাধ্যমে প্রায় আমি 40 বছর ধরে আমরা এই কাজটা করছি। আর এই কাজ করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা, আমাদের রাজ্যে যে থ্যালাসেমিয়া বাচ্চাগুলো জন্মাচ্ছে তাদের চিকিৎসা করতে বেশিরভাগ রক্ত ব্যয় হচ্ছে, যার ফলে রক্তের আমাদের চাহিদার সাথে একটা ঘাটতি থেকে যাচ্ছে, যোগানটা কমে যাচ্ছে। এই রোগটা নির্মূল করার জন্য আমরা শতাধিক যুবক গত 14 ফেব্রুয়ারি থেকে আগামী 12 ফেব্রুয়ারি 2024 বারাসাত থেকে ডুয়ার্স পর্যন্ত আমরা 1500 কিলোমিটার রাস্তা পরিক্রমা করব
40টা জায়গায় আমরা সেমিনার সংগঠিত করব, কারণ এই থ্যালাসেমিয়া রোগটার কোনো ওষুধ নেই, এর একটাই ওষুধ মানুষকে এই রোগ সম্পর্কে সচেতন করা। এই বার্তাটা হচ্ছে আপনারা বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করে ছেলে মেয়ের বিয়ে দিন, কারণ এটা একটা জিনঘটিত রোগ, মা বাবার শরীর থেকে সন্তানের শরীরে আসে। এই রোগ প্রতিরোধ করার মূল হাতিয়ার হচ্ছে বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করা। উভয় যদি বাহক হয় কোনো মতে বিবাহ করবেন না, এই বার্তাটা মানুষের কাছে আমরা দিতে চাইছি। सिलीगुड़ी में एक स्कूली छात्रा के साथ यौन शोषण मामले में आरोपी शिक्षक अब भी लापता है। इसके विरोध में भारतीय जनता महिला मोर्चा सिलीगुड़ी आयोजन जिला समिति ने सिलीगुड़ी पुलिस स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इसी महीने की 3 तारीख को अपने एक टीचर पर नाबालिग छात्रा से रेप का आरोप लगा है। टीचर को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसी दिन बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। आज के শিলিগুড়ি শহরবাসী থেকে শুরু করে আপামর জনসাধারণ আতঙ্কিত। বাড়ির মেয়েদেরকে টিউশনি পড়তে দিতে পাঠানো, স্কুলে পাঠানো আজকে একটা আতঙ্কের জায়গায় তৈরি হয়েছে। এই আতঙ্ক কবে কাটবে? শিলিগুড়ির একজন অপদার্থ মেয়র বসে আছেন, তিনি নীলবাতিওয়ালা গাড়িতে চড়ে শিলিগুড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু শিলিগুড়ির প্রশাসনের কোনো টাইট নেই। শিলিগুড়ি প্রশাসনের একটা আজকে পুরোপুরি লিগাসি। আজকে সিপি কী করছে? আজকে কমিশনারেট, শিলিগুড়ি একটা কমিশনারেট এলাকা, সেই কমিশনারেট এলাকায় এই ধরনের জঘন্যতম ঘটনা বারংবার, শিলিগুড়িতে বারংবার নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে একটার পর একটা। কোথায় দাঁড়িয়ে আছি আমরা? শিলিগুড়িতে নারী নির্যাতন, নারীদের সুরক্ষা কোথায়? আর শিক্ষক সমাজের মধ্যে যে কলঙ্ক রটনা হলো, এই কলঙ্ক কী করে মিটবে? শিক্ষকদের এই ধরনের কাজ তো কখনো কাম্য নয়। এই জায়গায় আমাদের প্রোটেস্ট, আজকে কার্যক্রম চলছে। যতক্ষণ পর্যন্ত নারী নির্যাতনকারীরা গ্রেপ্তার না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. Damro, internationally trusted furniture. नागालैंड सरकार डियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटीड। 4 नंबर मा, हाँ 4 नंबर मा पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़। टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 3 फरवरी पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाट। डियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी मा 2.5 करोड़ विजेता नवकुमार मंडल के तपाई हुनुंचे यसपाली को करोड़पति। Discover excellence at Mayur School Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities. मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। আপনার বাড়ি গ্রিলের জন্য কোন সিল নেব বলুন তো? এখানেও আপনি বিয়েতে মন দিন, বাড়ির গ্রিলের জন্য সঠিক স্টিল বেছে দেবো আমরা। এসে গেল SRMB রিয়েল বিল্ড। সঠিক দামে পাবেন খাঁটি বিল্ডিং মেটেরিয়াল থেকে সেরা পরামর্শ। ও ছাড়া বাড়ির সবকিছু বেছে দেবে রিয়েল বিল্ড, বাড়ি তৈরির রিয়েল গাইড।
A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813. इस लड़की का पहले परफॉर्मेंस था सेलिब्रल पल्सी, तो ये होना ही था। इस लड़के का ऑटिज्म, बात नहीं कर पाता है। ADHD, ये भी एक बीमारी है। सूत्रा के साथ वो सिर्फ सर ऊंचा करके खड़ा नहीं है, वो बहुत सा रास्ता आगे बढ़ चुका है। इस जगह पर हर एक बच्चों के मुंह पे खुशियां लाई जाती है। वो करता है और कर सकता है, तभी तो वो बच्चे आज अपने पैरों पे खड़े हैं, बात कर रहे हैं और बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। सूत्रा, पावर टू कॉन्कर। कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स सेंटर, आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। अब नया चिकित्सा केंद्र जहां बेहतरीन डॉक्टरों द्वारा उच्च स्तरीय देखभाल मिलेगी। इंटरनल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, ENT, कार्डियोलॉजी, गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, जनरल सर्जरी सभी यहाँ है। हमारे यहाँ एक उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसमें नवीनतम उपकरण है और उचित कीमतों पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। स्वास्थ्य जांच पैकेज के साथ कलर डॉपलर स्टडी, पैथोलॉजी सर्विसेज, अल्ट्रासाउंड, ECG, डिजिटल एक्सरे, EEG आदि उपलब्ध है। हमसे मिले कामती हेल्थ केयर, नियर वीगा सर्कल मॉल, ऑपोजिट महिंद्रा शोरूम, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9134343404। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद के मोहिपाल जोत इलाके में ट्रेन से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। आज सुबह रेलवे लाइन के ऊपर से गुजरते समय रेलवे कर्मचारी संतोष कुमार गोला की नजर अचानक एक शव पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना रेलवे अधिकारियों को दी। हालांकि शव को देखकर ऐसा लग रहा है कि मृतक की मौत किसी तरह ट्रेन से गिरकर हुई है। शव को बरामद कर रेलवे अस्पताल ले जाया गया। शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। फांसीदेवा थाना और रेलवे पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच घटना की जांच में जुट गए। कौन দেখা গেছিল? না 15:10টা। হ্যাঁ 15:10টা 10টা দিকে। হ্যাঁ আপনি কি করছিলেন? আমি লাইনে চাবি দুটো লাইন থেকে ঘুরছিলাম, দেখছি 16:0 থেকে ফেরার সময় দেখছি ডেড বডি পড়ে আছে। তারপরে আমি খবর দিলাম আমাদের বেডকে, ছবি তুলে পাঠালাম, খবর দিলাম। এরা কি মনে হচ্ছে লোকাল না বাইরের? না আমার মনে হচ্ছে বাইরে, গাড়ি থেকে পড়ছে মনে হয় বাইরে। আপনার নাম? संतोष कुमार गोला। सिलीगुड़ी के आसीगढ़ चौकी पुलिस ने शराब के खिलाफ चलाया अभियान। दिनों दिन बढ़ती जा रही शराब की कारोबार। इसी बीच आसीगढ़ चौकी के OC के नेतृत्व में छापेमारी कर भारी मात्रा में देसी विदेशी शराब बरामद किए गए। सिलीगुड़ी के एटियासाल इलाके के पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार आधी रात को साल बाजार इलाके में छापेमारी कर शराब बरामद की। घटना में एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम शंभू रॉय है। आरोपी को आज जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। सिलीगुड़ी में 60,000 रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। NJP थाने की पुलिस ने चोरी हुए रुपए बरामद कर असली मालिक को सौंप दिया। बताया गया है कि 31 जनवरी को गेट बाजार इलाके में शुक्ला मंडल नामक एक महिला की स्कूटी से 60,000 रुपए चोरी हो गए थे। घटना के बाद शिकायत के आधार पर जांच में जुटी पुलिस ने माटीगड़ा इलाके से चंदन ग्वाला नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। चोरी किए गए रुपए भी बरामद कर लिए गए। आज आरोपी को अदालत में पेश किया गया। NJP সেন্ট্রাল ব্যাংকে গিয়ে ওখানে আমার মানে বেতনের টাকাটা তুলেছিলাম। তো আমি ওখান দিয়ে সূর্য সেন কলোনি হয়ে গেট বাজারে এসেছি, গ্রসারির দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। দাঁড়িয়ে আমি ভাবলাম যে কিছু টাকা নিয়ে গ্রসারি মাল নিই। তো এইভাবে টাকা 5,000 টাকা বের করেছি। বের করে আমি ভিতরেও যাইনি দোকানের সামনে আমি দাঁড়িয়ে ছেলেটাকে আমি দোকানের 2500 টাকা দিয়েছি, আর 2500 টাকা আমার হাতে ছিল, আর বাদ বাকি বেতনের 60,000 ডিকির মধ্যে ছিল। আমার সামনে হঠাৎ আওয়াজ হলো, আমি বুঝতে পারলাম না কি ব্যাপার। আমি ডিকির সামনে এসে দেখি, ডিকি খুলে দেখি আমার টাকাটা নেই। আমি কিচ্ছু বলতে পারিনি। দেখলাম পাশে দুটো ছেলে, পিছন থেকে মনে হলো 26-27 বছর এরকম, দুটো স্কুটারে উঠে চোখের সামনে চলে গেল। আমি চিৎকার করতে পারলাম না। সঙ্গে সঙ্গে তো আমি NJP থানাতে আসলাম। এসে এখানে যে পুলিশ অফিসারকে ধরলাম, যিনি যাকে ধরেছি তার নাম খগেন
স্যার, ওনাকে আমরা সব ডিটেলস বললাম, তো উনি আমাদেরকে এই আশ্বাস দিল যে আপনাকে আমি দেখছি চেষ্টা করে কি করতে পারি। এই বলে আমি তো বাড়িতে চলে গেলাম। তারপরে উনি কালকে আমাকে ফোন করে জানলো যে উনি কিছু টাকা টাকা রিকভারি করতে পেরেছে। আপনি মানে কিসের টাকা ছিল এটা? আমার বেতনের টাকা। কি জব করতেন? আমি রেলে জব করি। मेरिट सूची में नाम होने के बावजूद अभी तक कोई काउंसलिंग नहीं हुई है। टेट परीक्षा पास करने के बावजूद काउंसिल की मांग को लेकर आज कुछ बिहार जिला प्राथमिक शिक्षा संसद कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने मांग की कि काउंसिल के माध्यम से तुरंत नियुक्ति पत्र सौंपे जाए। आंदोलन में शामिल सजल सोम ने कहा कि वे चाहते हैं कि संसद आज ही मेरिट लिस्ट काउंसिल की तारीख दे, अन्यथा वे बड़े आंदोलन में शामिल होंगे। 2022 সালে যে রিক্রুটমেন্ট যে হয়েছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ প্রাইমারি টিচার্স এডুকেশন, সেখানে আমরা এমপ্যানেল প্রার্থী। আমাদের এই প্যানেলটা একদম স্বচ্ছ নিখুঁতভাবে আমাদের পর্ষদ সভাপতি মাননীয় গৌতম পাল মহাশয় তিনি বার করেছেন পর্যবেক্ষণকার সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণে। এবং সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণে এটাও লেখা আছে আমাদের এই প্যানেল কিন্তু সাবজেক্ট টু আউটকাম সুপ্রিম কোর্টের, এবং এটাও বলা আছে ইমিডিয়েটলি এদেরকে নিয়োগের ব্যবস্থা করে দিন। সেই নির্দেশ অনুসারে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ প্রাইমারি এডুকেশন প্রত্যেকটা ডিপিএসসিতে, আমাদের যে ডিপিএসসিগুলো আছে প্রত্যেকটা জেলার ডিপিএসসিতে নির্দেশ দিয়েছেন যে এদেরকে তাড়াতাড়ি নিয়োগপত্র হাতে দিয়ে দিন। তারপরেও প্রত্যেকটা ডিপিএসসি পরের দিনই তাদের কাউন্সিলিং নোটিশ দিয়ে তাদের কাউন্সিলিং শুরু করেছে। ইতিমধ্যে আমাদেরই যে সহযোদ্ধারা আছেন, যে রিক্রুটমেন্টে যে এমপ্যানেল হয়েছেন অন্য ডিস্ট্রিক্ট মুর্শিদাবাদ, তারপরে নদিয়ার মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর অনেক জায়গায় আছেন, সেখানে তারা অলরেডি তারা নিয়োগপত্র হাতে পেয়েছেন কালকে, এবং আজকে তারা জয়েন করছেন। अलीपुरद्वार में बाघों के लिए भोजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बक्सा टाइगर प्रोजेक्ट में 52 और चीतल लाए गए। पिछले 3 वर्षों में सैकड़ों हिरणों को बक्सा टाइगर प्रोजेक्ट के जंगल में छोड़ा गया। हिरन बाघों के आहार का मुख्य हिस्सा है। बक्सा टाइगर प्रोजेक्ट में प्राकृतिक कारणों से हिरणों की बहुत कम आबादी है। वन विभाग के अधिकारी की मौजूदगी में 52 चीतल हिरन को बक्सा टाइगर प्रोजेक्ट में तहत राजा भात खावा जंगल के कोर एरिया में छोड़ा गया। दिन दहाड़े सोने की दुकान में चोरी की घटना से कुछ बिहार तूफानगंज बाजार में सनसनी फैल गई। बदमाश ग्राहक बनकर सोने की दुकान में घुसे और सोने के आभूषण लूट लिए। घटना तूफानगंज रानीहाट बाजार मोड़ इलाके में घटी। मालूम हो कि आज दोपहर करीब 1 बजे बाजार मोड़ स्थित एक सोने की दुकान में 2 व्यक्ति घुस गए। बदमाशों ने सोने के आभूषण देखने के बहाने दुकान मालिक को बातों में उलझाए रखा और सोने के आभूषण लूट लिए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से पहले ही बरामद कर चुकी है। दुकान के मालिक से पूछताछ की गई और घटना का विवरण सुना गया। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। সোনার দোকানে কি ঘটনা ঘটে জানতে পারেন? হ্যাঁ, আমি এই 5 মিনিট আগে দোকানের মালিক আমাকে ফোন করেছিল। দোকানের কাস্টমার সেজে একটা পুরুষ মানুষ এসেছিল, সে দোকান থেকে কিছু সোনার অলংকার উঠিয়ে নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে গেছে। এটা দোকানে যে সিসি ক্যামেরা আছে, টিভি ফুটেছে, সেটা দেখা গেল। লোকটা গয়নাগুলো নিয়ে ঘরের থেকে বেরিয়ে। কাস্টমার সেজে এসেছিল? কাস্টমার সেজে এসেছিল। কতগুলো গয়না নিয়ে গেছে? এখন তো দোকানদার তো সেভাবে বললেন না, আমরা বেশ গয়না, অনেকগুলো গয়না। কয়জন এসেছিল? একজন। দোকানদার তো ছিলেন সেই সময়? দোকানদার তো দোকানেই ছিল। দোকানদার কিংবা দোকানদারকে আসলে করে ফেলছে, মানে ওইটা দেখান, এটা দেখান, এটা দেখান করতে অনেকগুলো গয়না বের যখন হয়ে গেছে তখন ওই গয়নাগুলো নিয়ে পালিয়ে গেছে। में अब इस दुकान में जो कोर्ट में आए, हमें न्यूज़ मिली थी 1 बजे की यहाँ पर ज्वेलरी थेफ्ट हुआ है। जैसे हमें न्यूज़ मिली, हम 5 मिनट में पुलिस यहाँ पर आ गई थी। हमने उनसे पूछताछ की एंड सीसीटीवी फुटेज भी हमने रिकवर की है और हम ट्राई करें कि उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। यहाँ पर RT वैन मोबाइल की जो फ्रिक्वेंसी है वो भी बढ़ा दी गई है। हम जल्दी से जल्द उनको पकड़ेंगे। आज प्रेमी या प्रियजन को गुलाब देने का दिन है। गुलाब प्यार की भाषा समझ सकता है और समझा भी सकता है, इसीलिए उपहार के रूप में गुलाब की मांग अभी भी बाकी सब फूलों से ऊपर है। हालांकि रोज डे के मौके पर सिलीगुड़ी के बाजार में बैठे रहने के बावजूद खरीदार नजर नहीं आए। विक्रेताओं ने बताया कि पिछले कुछ वर्ष की तुलना में बिक्री की मात्रा काफी कम रही। एक गुलाब 30 रुपए से लेकर 60 रुपए की कीमत पर बिक रहे। मालदा में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। इसी के मद्देनजर विधानसभा आधारित मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण सत्र मालदा टाउन हॉल में आयोजित किया गया। जिला प्रशासन की पहल पर प्रत्येक विधानसभा से 15-15 लोगों को मतदान कार्य का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स भविष्य में विभिन्न विधानसभाओं में मतदान कर्मियों को प्रशिक्षित करेंगे। इस दिन करीब 200 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया गया।
मतदाता प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए अभी से सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही है। আমাদের অ্যাসেম্বলি মাস্টারদের ট্রেনিং শুরু হচ্ছে। অ্যাসেম্বলি মাস্টার ট্রেনার তারাই হবেন যারা পরে গিয়ে ফিল্ডে গিয়ে পোলিং পার্সোনালদেরকে ট্রেনিং দেবেন। আমরা এখানে অ্যাসেম্বলি মাস্টার ট্রেনার তৈরি করছি প্রত্যেক অ্যাসেম্বলি থেকে মোটামুটি কম বেশি 15 জন করে, যারা আমরা রিজার্ভ রেখেছি কিছু জনকে যারা পোলিং পার্টিদের ট্রেনিং দেবেন। পোলিং পার্টিতে যা 3টে ট্রেনিং হবে, ফার্স্ট ফেজ, সেকেন্ড ফেজ এবং থার্ড ফেজ, তাদের জন্যই এই ট্রেনিংটা রাখা হয়েছে। এখানে মোটামুটি এসছেন আমাদের ব্লক থেকে যারা জয়েন্ট বিডিও সাহেব আছেন, ওসি ইলেকশন সাহেব আছেন, সেক্টর অফিসার আছেন, তাদেরকে মেনলি আমরা ডেকেছি এই অ্যাসেম্বলি মাস্টার হিসেবে ট্রেনিং নেওয়ার জন্য, যারা পরে গিয়ে ট্রেনিং ইম্পার্ট করবেন পোলিং পার্টিদেরকে। আজকে কতজন আছে মাস্টার ট্রেনিং? মাস্টার ট্রেনার আছে আজকে অ্যাসেম্বলি মাস্টার ট্রেনার আমরা বললাম যে আমাদের এখানে 12টা অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সি আছে। আমরা চেষ্টা করেছি প্রত্যেকটা ব্লক থেকে 15 থেকে 16 জন, তো সেই হিসেব করলে আমাদের প্রায় 170 জন আছে। তো রাফলি 200 জনের কাছাকাছি আছে। আমরা যদি রিজার্ভ রেখেছি সেই কারণে শরীর খারাপ হয়ে যায় তার জন্য, তোমরা 200 জনের মোটামুটি ট্রেন নিয়েছে এখানে। এরা ফিল্ডে গিয়ে কি এরা ফিল্ডে গিয়ে পোলিং পার্টি যারা হবে, যারা ভোট কন্ডাক্ট করতে যাবেন, তাদেরকে ট্রেনিং দেবেন। मध्य शिक्षा परिषद के अध्यक्ष रामानुज गंगोपाध्याय ने संवाददाता को संबोधित करते हुए कहा, मालदा में परीक्षा केंद्र से 7 अभ्यर्थी के मोबाइल फोन और 1 अभ्यर्थी के स्मार्ट वॉच बरामद की गई। 8 अभ्यर्थियों की परीक्षा रद्द कर दी गई। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले 25 मोबाइल फोन बरामद किए गए। उन्होंने कहा, प्रश्न पत्र लीक कर पूरे मामले को घुमाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी विधायक शंकर घोष की प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग पर उन्होंने कहा कि बोर्ड किसी भी जांच के लिए तैयार है। যে কিউআর কোডের জন্য এই বিষয়গুলো সামনে আসছে, তার মানে এটা নয় যে 3 জন এসে আছেন, আমাদের সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট আছেন কনফিডেন্সিয়াল সেকশনে, সেটা আপনারা জানবেন, একজনকে টার্গেট করা হবে। আরও একজন আছেন যিনি কিনা অফিস বিয়ারার আরেকটা ইউনিয়ন। আমি খুব সন্ত্রস্ত। আবার বলবে যে অমুক আছে, তাহলে তাকে কেন রাখা হলো? কিন্তু আমার বোর্ড তুলে দেওয়ার মতন অবস্থা। আমি তো 500 বছর মাধ্যমিক হবে কিনা আমি জানি না, কিন্তু আপনারা যেভাবে প্রশ্নগুলোকে নিয়ে আসছেন আমার সামনে, হ্যাঁ, তো 80 বছর মাধ্যমিক করতে পারবো না তো যদি এইভাবে প্রতিটা ইউনিয়নের লোককে আমাকে সরিয়ে দিতে হয়। মানে সবাই কিন্তু পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত এখন, এবং সিরিয়াস ব্যাপার। প্রশ্ন অ্যাকচুয়ালি প্রিন্টেড প্রশ্ন বেরোচ্ছে, ইউনিয়নের লোকেরা বের করে নিয়ে যাচ্ছে। ভাবুন, খালি জাস্ট ইমাজিন দ্য পিকচার। আপনারা এটা খুব 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 ইয়ে আছে যে ইউনিয়নের লোকেরা নিয়ে যাচ্ছে প্রশ্ন বাইরে, ইউনিয়নের লোকেরা গাড়িতে তুলছে, তো সবই তো ইউনিয়নাইজ। তো এর মধ্যে চাকরি করলে ইউনিয়ন করবে, এর মধ্যে এটা তো সাংবিধানিক ব্যাপার। একজনকে টার্গেট করা হচ্ছে, ভাই 16 জন আছে, 16 জনকেই আমার সরিয়ে দিতে হয় বা 15 জনকেই সরিয়ে দিতে হয়? এটা তো হতে পারে না। আর সচিব আছেন যিনি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করছেন, তার কথা বলা হলো না। অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি আছেন, তার কথা বলা হলো না। এখানে কোথাও আমার মনে হচ্ছে কোথাও থেকে প্ররোচনা পাচ্ছে, কোথাও থেকে নিশ্চয়ই কারোর অঙ্গুলি হেলনে এই কাজগুলো হচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি না, জানি না, বুঝতে পারছি না। তো अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव पे। धन्यवाद। गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे, जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है, और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी।